कि गोलापे गोलापे माला गेथेছি अरे गोलापे माला गेथेছি अरे পরাবো পরাবো বলে তোমায় দাঁড়িয়ে রয়েছি একবার কাছে এসে নাও না একবার কাছে এসে নাও বলুন সুবহানাল্লাহ कि গোলাপে মালা গেথেছি আরে পরাবো পরাবো বলে তোমায় ও দাঁড়িয়ে রয়েছি একবার কাছে এসে নাও না একবার কাছে দেখে নাও कि আরবে আরবে নবী এসেছে अरे माँ आमिनार कोले देखो अरे नूर एसेছে তিনি যে নবী মুহাম্মদ তিনি যে রাসূল মুহাম্মদ বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কে ওলিরা কবু মরে না আরে পরদা করে আপন ঘরে তাদের ঠিকানা কোরআনে আছে ঘোষণা কোরআনে আছে ঘোষণা আরে আছে কি এজিদেরই দল আরে গাঠুরি বেঁধে বলে চল ও আছে কি এজিদেরই দল আরে গাঠুরি বেঁধে বলে চল আরে ওসিলা মানে না তারা আরে দামানো ধরে না তারা আরে দামানো দূরে খোঁজা পিয়া ও দামানো দূরে গাউসুল আজম আল্লাহ পেয়েছেন আরে আল্লাহর সাথে প্রেম গেতে ওলি হয়েছে তাই আল্লাহ কোরআন পাকে করেন ঘোষণা তাই আল্লাহ কোরআন পাকে করেন ঘোষণা আরে নবীকে না বাঁচলে ভালো আমায় পাবে না কোরআনে আছে ঘোষণা কোরআনে আছে ঘোষণা জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह मेरा ईमान नबी है अरे नबी मेरा जान नबी है কথা বুঝতে পারছেন আপনারা मेरा ईमान नबी है अरे नबी मेरा जान नबी है कि हम सुन्नी मुसलमान है दो 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 सहारे हम सुन्नी मुसलमान है दो 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 सहारे कि अल्लाह भी हमारा है और मोहम्मद भी हमारा है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह नारे हैदरी या अली नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह नारे हैदरी या अली ओली का दामन गौस का दामन कुतुब का दामन मुर्शिद का दामन नारे तकबीर नारे रिसालत